नमस्कार फ्रेंड्स, आपण मानक आज राशिफल वीडियो रे स्वागत जनाऊँगी। तेबे एमिति प्रतिदिन निजर राशिफल जानिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करंतु, जा फल रे आपण प्रथमे देखि पारिबे आम वीडियो। ए वीडियो रे आमे आपण को मेष ठारू नै कि मीन पर्यंत आज राशिफल विषय जानिबो। आज दिनटी आपण किपरि कटिबो और आपण केउ देवादेवी को पूजा कले आपण दिनटी भल भाव में कटिबो ए वीडियो आपण माने जानि पारिबे। सो तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आज 27 जुलाई मंगलवार 2021 नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी तिथि होचंती आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। आज सूर्योदय होचंती 6:05 रे और सूर्यास्त 6टा रे। आज शुभ बेला होची 10:10 रे 4:30 पर्यंत और शुभ बेला होची 8टा रे राति 7:45 पर्यंत। विशेषतः आज राशिफल आपन को केउ जिनिस प्रति बेसी ध्यान देवा उचित एवं काठारो आपन बंचिबा उचित से विषय आज आपन को अवगत कराइबो। कोन आज आपन को उन्नति पथरे नेबो एवं कोन आज आपन को सामना रे बाधा सृष्टि करिवो। आसंतु देखिबा आज कोन कहूचे आपन को ग्रह नक्षत्र। मेष राशि बंधु को सहित साक्षात आलोचना हेबो। व्यापार रे लाभर जोग रहउची। परिवार सुख शांति बढ़ी चलिबो। छात्रों को लेखा पढ़ार सफलता मिलिबो। आपण अनुभव करिवे कि आखपाख लोक अत्यधिक दाबी करि पारंती, किंतु जेतिके आपण करि परिबे ताठो अधिक करिवार कथा दियंतु नाही और केवल अन्यर खुशी पाई निजको चाप दे थकांतु नाही। आज आपणक पाखरे धन पर्याप्त परिमाण रे रहिबो एवं एथि सहित मनर शांति मध्य रहि पारे। पिलामान को पाठ उपरे लगेई और भविष्य पई योजना बनेबार आवश्यकता रहउची। आपण आपणक प्रियांक रुष्ट हेबा सत्वे निजर प्रेम व्यक्त करि पारिबे। नूतन कार्य लिभाइबा और लाभ देवा परे लागि पारे। आज आपण अलसुआ होई सज्जा त्याग करबा को कुंठाबोध करि पारंती, परे किंतु आपण किपरि समय नष्ट करछंती से कथा भाबी अनुतप्त करि पारिबे। निजे मानसिक चापरे थिबा कारणु आपण बिना कारण निज जीवन साथी उपरे विरक्ति होई पारंती। आज निचस्थ एवं अष्टम चंद्र हेतु पारिवारिक विशृंखला को केंद्र करे मन भल रहिबो नाही। अन्य मनस्क भूल बुझामणा हेतु परिवार सदस्यों को संदेह चक्षुर देखि पारंती। कर्म क्षेत्र अग्रगति बेस द्रुत गति रे बढ़ी चलिबो, किंतु किछिटा प्रतिरोध सामना करबा को पड़ी पारे। व्यावसायिक दिगटी बेस बहुत भल रहउची। धन क्षयक्षति मानसिक अस्थिरता मूल्यवान पदार्थ नष्ट बा चोरी हो जाई पारे। सामान्य शारीरिक पीड़ा असुस्थता परिवार रे मनोमालिन्य देखा देबो। वाणिज्य व्यवसाय क्षति और आर्थिक अनटन दे गति करिवे। कर्मर आंशिक सफलता एवं सहकर्मी सह मतांतर घटी पारे। जो मान द्विषामेश से सतर्कता अवलंबन करंतु। विद्यार्थी क्रीड़ाविद अस्थिर मना हेबे। महिला माने धन क्षयक्षति करि पारंती। आज आपणक शुभ रंग होची धला, शुभ संख्या होची 3, आराधना होचंती प्रभु स्कंद। वृष राशि मन रे धार्मिक भावना उदय हेबो। आपणको भल सुजोग मिली पारे। विवाहित लोक मान को शुभ समाचार मिलिबो। आज आपण कांध उपर बहुत कार्यर बोझ रहिबो और ताहा पे मनर स्पष्टता अति आवश्यक अटे, जहा जो आपण निर्णय नहीं पारिबे। आज कौन से धारक आपण को उधार देवा को आपण को कहि पारंती, तांको उधार फेरी आपण आर्थिक असुविधार सम्मुखीन होई पारंती। तेणु आपण को भविष्य रे उद्धार न करिबा पई सतर्कता अवलंबन करिबा उचित। घरर परिवेश कारण आपण दुखी होई पारंती। प्रेम आज आपण को उत्तेजित करिबा, तेणु आपण जहाँ भी करुछंती भल करंतु। आज तांको जोगाजोग करंतु और तांकर दिनर लाभ उठांतु। जदि आपण ठीक लोकों को निजर खाद्य एवं प्रतिभा देखाइबे ताले अति शीघ्र लोक मान को आखिरे आपण को नूतन और भल छवि बनी जाई पारे। आज आपण अलसुआ होई सज्जा त्याग करबाकू कुंठाबोध करि पारिबे, परे किंतु आपण किभली समय नष्ट करुछंती से कथा भाबे अनुतप्त करि पारिबे। आज दिन रे आपण को वैवाहिक जीवनर प्रकृत मजा नहीं पारिबे। नीची रही शुक्रंक जोगु स्वास्थ्य समस्या पूर्व परि रहिले मध्य विशेष किसी असुविधा हेबो नाही। कर्म क्षेत्र कौन से बंधुओं द्वारा प्रतारित होई पारंती। मूल्यवान जिनिस क्रय करने सकाशे हठात मोटा अंकर अर्थर आवश्यकता पड़ी पारे। पारिवारिक क्षेत्र निजर प्राधान्यता हराई पारंती। धन मान सम्मान प्रतिष्ठा सुखाद्य सुवासन प्राप्ति होई पारे। परिवार सदस्य सहित कौन से मांगलिक कार्य किंबा शुभ कार्य जोग देवे। वाणिज्य व्यवसाय आय मध्यम रहउची और कर्म सफलता सम्मान मिली पारे। आमोद प्रमोद मौज मजलिस आज दिनटी काटी पारंती एवं मन प्रफुल्ल रहिबो। जो मान को कुर्तिका मगशिरा भूष से अधिक शुभ फल पाई परिबे।
विद्यार्थी क्रीड़ाविद मौज मजलिस रे मन दे पारंती। आज महिला माने सुखी हेबे। आज आपणक शुभ रंग होची सिल्वर, शुभ संख्या होची 2, आर्धना होची अंतिमा गायत्री। मिथुन राशि पुणा कथा को नहीं टिके चिंतित रही पारंती। जीवन साथी परामर्श काम आसीबो। वाहन सावधानार सहित चलांतु। जेमिति आपणक स्थिति उपर नियंत्रण रखा चेष्टा करिवे। आपणक उत्तेजना कम होई जिवो। अति शीघ्र आपण जानिबे कि यह असुविधा साबुन से फेण परिथिला जहाँकि छुईदेले ही फाटिजिव। आज आपणक जमा खाते कौन से अजଣା सूत्र अर्थ आसीपे जहाँपाई आपण बहुत खुशी अनुभव करेंगे। ये बंधु निजर व्यक्तिगत समस्यार समाधान पर आपण को परामर्श मागी पारंती। आज आपणक प्रेमिका बा प्रेमिका सहित बुली जावाई योजना करि पारंती, किंतु कौन से अत्यावश्यक काम पर यह योजना फंडूर हो जाइपारे एवं से आपणक प्रेमिक बा प्रेमिका सहित आपणक युक्ति तर्क लागिपारे। आज आपणक वस्त्र छाड़ देवारे मन नाही, तेणु आपणक तांकर भल दृष्टि रहिबा और निजर काम करने को पड़ी पारे। आज संध्या समय भलरे काटिबाकू जदि चाहूचंती तेबे दिन सारा मन लगाई काम करंतु। स्वास्थ्य दृष्टि आलिंगन देवार मध्य लाभ अछि और यह अनुभव पाइबाकू आपणक जीवन साथी ठारू मिली पारे। बुधंक सुप्रभाव स्वास्थ्य भल रहिबा सह बंधुवर्ग आदरणीय हेबो। व्यय वृद्धि जोगु किंबा परिवहन रे समस्या हेतु व्यस्त रही पारंती। घर काम किंबा नूतन कार्य आरंभ में उत्साहित हेबे और सफलता हासिल करि पारंती। ऑफिस काम रे सहकर्मी माने कौशल रे कार्य हासिल करि नेबे। स्त्री शोकी स्त्री हेतुक धन प्राप्ति एवं सहधर्मिणी सह संपर्क मधुर हेबो। महिला सहकर्मी सहयोग एवं सहायता लाभ करि पारंती। वाणिज्य व्यवसाय आय उत्तम रहउछि एवं कर्म सफलता सम्मान एवं पदमर्यादा वृद्धि पाइब। जो मान मृगशिरा पुनवश्यु मिथुन से शुभ फल पाई पारिबे। विद्यार्थी क्रीड़ाविद अस्थिर मना हेबे। महिला माने स्वामी अनुरुक्ता हेबे। आज आपणक शुभ रंग होची मेरून, शुभ संख्या होची 4, आराधना होचंती प्रभु श्री नारायण। कर्कट राशि बंधुक सहित साक्षात आलोचना हेबो। व्यापार रे लाभर जोग रहउछि। परिवार सुख शांति बढ़ी चलिबो। छात्रों को लेखापढ़ार सफलता मिलिबो। क्षुद्र समय पर क्रोध विवाद और दुर्भावनार कारण बनी पारे। जदि भी आपणक आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिबो तथापि पैसा अविरत पानी परि बोहीजिव और आपणक योजनार बाधा सृष्टि करि पारंती। पिला माने आज आपणक घोरै कार्य सारिबारे सहयोग करि पारंती। निज कथा को ठीक प्रमाणित करिबा पई आपण आपणक सहभागी सहित युक्ति तर्क अथवा झगड़ा करि पारंती, किंतु आपणक सहभागी बुझामणा सहित आपणक शांति करिदबो। व्यवसाय भागीदारी सहयोग करिवे। आपण तांको सहित मिसी बहुत दिन रही जाइतबा कार्य पूरा करि पारंती। आज निज हिसाब रे किछि भी काम हेबो नाही, किंतु ताहा जोगु मन दुख करंतु नाही। किछि लोक भावंती कि वैवाहिक जीवन रे शारीरिक संबंध और युक्ति तर्क मध्य बुली थाए, किंतु आज आपणक पय सब किछि पसंद रहिबो। हेतुंक कुप्रभाव आपणक निष्पत्ति और विचारधारा ठीक रही न पारे। कर्म क्षेत्र अस्थिरता लगी रहिबा सांगकू एक मामूली घटना उच्च बाचर आशंका रहुछि। अपराह्न उच्च वर्ग साहाय्य और बंधु मिलन उत्साहित हेबे। गुप्त शत्रुओं सक्रियता वृद्धि पाइबा हेतु व्यस्त रही पारंती। पूजा पाठर सदुपयोग करि पारंती। धार्मिक कार्य प्रति अत्यधिक आग्रह बढ़ी चली पारे। मनरे उत्साह उद्दीपना भाव प्रकाश पाइब। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन रे आय उत्तम रहुछि एवं कर्म सफलता एवं सहकर्मी सहयोग लाभ करि पारंती। जो मानक पुनवश्य क्लेशा कर्कट से माने उपकृत हेबे। विद्यार्थी क्रीड़ाविद यशस्वी होई पारंती। महिला माने धार्मिक कार्य रुचि रखिबे। आज आपणक शुभ रंग होची लाल, शुभ संख्या होची 5, आराधना होचंती मां समलेश्वरी। सिंह राशि जोरे काम रे जीवाकु थिले आत्मविश्वास बजाय रखंतु। कौनसी व्यक्ति सहित नूतन प्रकल्प नहीं आलोचना करि पारिबे। सुस्वादु खाद्य भोजन करिवे। केतुंक स्थिति जनित परिवार रे साधारण कथार सन्देह और भूल बुझामणा हेतु समस्या बढ़ी जाई पारे। विभिन्न आवश्यकता को नहीं खर्च परिणाम क्रमशः वृद्धि पाइब। कर्म क्षेत्र स्थगित काम पई अन्य को कफायत देवाकू पड़ी पारे। जमी जमा निर्माण कल कारखाना होटेल रेस्टोरेंट प्रभृति लाभवान होई पारंती। उत्तम स्वास्थ्य कारण आपण क्रीड़ा प्रतियोगितार भाग नहीं पारिबे। अधिक भू संपत्तिर निवेश करा जीव लाभकारी प्रमाणित हेबो। आपणक सफलता परिवार लोकंकु उत्साह रे भरी दे पारे और आपण निजर सफलतार हार रे आ गोटे रत्न जोड़ी पारंती। अन्य मानक सामना रे
आदर्श ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅଧିକତର ବଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦିନ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଯୋଜନା ଆଜି ହିଁ ଶେଷ ସମୟରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିବେ କି ଜୀବନ ସାଥୀର ପ୍ରେମ ସବୁ ଦୁଃଖ ପୀଡ଼ାକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ଯଶ ସମ୍ମାନ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଜନସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ରହୁଛି ଏବଂ କର୍ମରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଘା ସିଂହ ସେମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଲାପୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ହେବ। ସର୍ବଦା ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ 2 ଗୁଣ କରିଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସୂତ୍ର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କିଛି ଅଲଗା ଓ ରହସ୍ୟମୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ଉତ୍ସାହଜନିତ ରହୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଯୋଜନା ବନାନ୍ତୁ ଓ ଯେତିକି ହୋଇପାରିବ ସେତିକି ରହସ୍ୟମୟ ବନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି କେବଳ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ବିବଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଦେବ। ଆର୍ଥିକ ସମୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଆଜି ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମଗୁଡ଼ିକ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କରି ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଆଇନ ଅଦାଲତରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଅଟକି ରହିଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ଲାଭରୁ ଖୁସି ରହିପାରନ୍ତି। ଘାତବାର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଓ ଇତର ଜନଠାରୁ ଅପମାନ ପାଇପାରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ରହିବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନହାନି ଘଟିବ। କର୍ମରେ ଯେତେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ମନକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ କନ୍ୟା ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କର୍ମରେ ଅବହେଳା କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମା ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ। ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ କରିବା ଓ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଚାପ ପଡ଼ିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ନିହାତି ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସମାନ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଦିନ ସାରା କିଛି ବିଶେଷ ନ କରିକି ଆପଣ ସହଜ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ନିଜ ଉପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। କର ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ପାଇବା କଳ୍ପନାକୁ ସତରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଅଫିସରୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଉଦ୍ୟମ ବୃଥା ହୋଇଯିବ। ଜୀବନ ସବୁଠୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀର ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତ ହୃଦୟ ପାଇଁ ଘର ପରିସର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। କଥା ଦେଇ କଥା ନ ରଖିଥିବା କାରଣରୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ଟାଣି ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ରପ୍ତାନି ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗି ରହିବ। ଦୈହିକ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ମନୋବଳ କମିଯାଇପାରେ। ସକାଳ 8:10 ପରେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ହେତୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତମ ଆୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅଧିକ ରହୁଛି। କର୍ମରେ ସଫଳତା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲାଭ କରିବେ। ସ୍ୱଜନ, ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚିତ୍ରା ବିଶାଖା ତୁଳା ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବୁଲାବୁଲିରେ ମନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଆଭୂଷଣ ପ୍ରିୟା ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସିଲଭର, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ବିଛା ରାଶି, ସରକାରୀ କାମରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଭାଗିଦାରୀ କାରବାରରେ ଭଲ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଷ୍ଟମାଧିପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଓଲଟା କଥା କହି ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ। ଅତି ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ବନ୍ଧୁଟି ହିଁ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ବନିପାରନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ଗବେଷଣା ଓ ରଚନାତ୍ମକ କାମରେ
ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ କାଢ଼ି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ମନରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଏ ଓ ପରିଶ୍ରମ ତାହାକୁ ମୁନିଆ କରିଦିଏ। କୌଣସି ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଲାଭକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ, ଯେତିକି ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ତାଠୁ ବେଶୀ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପ୍ରେମ ଆକର୍ଷଣ ହେବାର ଆଜି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧୀର ପ୍ରଗତି ହାଲୁକା ମାନସିକ ଚାପ ଆଜି ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ଏହା ସମୟ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଘାତବାର ଦୂତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସଫଳତା ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହୁଛି ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଘଟିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅନୁରାଧା ବିଛା ସେମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କର୍ମରେ ଆଳସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ଅସ୍ଥିର ମନା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ। ଧନୁରାଶି ଅବିରତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଯିବ। ଅଫିସରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉତ୍ତମ ରହୁଛି। ଆଜି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଧାରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଲାଗି ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ସେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି ଓ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଷଣ ଦେଲା ପରି ଲାଗିପାରେ। ନିଜର ନୂତନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ନିଜର ମାତାପିତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ନେବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ସମ୍ଭାଳିକି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଦିନରେ ବନ୍ଧୁ ହଜେଇ ବସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଭିରୁଚି ଅତି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଟେ। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିଛିଟା ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବି ଥାଏ। ଆଜି ଆପଣ ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅତି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଭୁଲ ଧାରଣା ପୋଷଣ କରିପାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ରପ୍ତାନି ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ଘଟିବ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କାରଣରୁ ଛୋଟ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପରିବାରରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଧନ ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ରହୁଛି ଏବଂ କର୍ମରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଢାସା ଉତ୍ତର ଧନୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ସୁଖୀ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମା ତାରା। ମକର ରାଶି ନିଜର କାମ ଯଥା ସମୟରେ ପୁରା କରି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହୁଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଔଷଧ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ନେବା ଜାଗାରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ଆଜି ଉଦ୍ୟୋଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାଠୁ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନିଜ ପ୍ରିୟର କଥାକୁ ମନର କଥାରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, କାରଣ କାଲିକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ ଦେବାରେ ମନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସମୟ ଦେବା ଜାଣନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଲି ସମୟରେ କିଛି ଖେଳ ଖେଳିବା, ଜିମ୍ ଯାଇ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ରହସ୍ୟମୟ ଗୀତ, ସୁଗନ୍ଧିତ ମହମବତୀ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ଦିନ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ର ହେତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁତା କରି ବସିବେ। ପୂର୍ବ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ କମ୍ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତର ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଓ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କର୍ମରେ ଆଳସ୍ୟତା ଏବଂ ଅନାଗ୍ରହ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମର ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶ୍ରାବଣ ମକର ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ସ୍ୱକର୍ମରେ ଆଳସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ବଦଖର୍ଚ୍ଚୀ ହେବେ।
आज आपणको शुभ रंग होची कॉफी, शुभ संख्या होची 3, आराधना होचंती मां विमला। कुंभ राशि जोरे काम करने पूर्व बड़ों अनुमति नियंतु, उच्च अधिकारी सहित भल संबंध बजाय रखंतु। स्वास्थ्य समस्या देखा दे पारी, उत्तम जिनिस को ग्रहण करने आपण मस्तिष्क खोला रोचे। अर्थ अवस्था जो आपण रचनात्मक भाव भाविबा शक्ति नष्ट हो जाइछि। घर सजासजी जिनिस उपरे आज गुरुत्व देवा उचित। जदि आपण लगुच आपण प्रेमी आपण मन कथा बुझुना एवं से व्यस्त न हो समय दिंतु एवं निज हृदय कथा स्पष्ट भाव में व्यक्त करंतु। जो मैंने कला और रंगमंच ठू जड़ित अच्छा से मानकु निजर कौशल देखाइबार सुजोग मिलिबो। दिनर आरंभ टिके क्लांत बरा हेले मध्य धीरे धीरे आपण को भल खबर मिल पारे। दिन शेष आपण को यथेष्ट समय मिलिबो, जहाँ आपण कौन प्रिय बंधु को भेटी समय सदुपयोग करें। समय कम थिबा कारण आपण आपण जीवन साथी मध्य विवाद हो पारे। शत्रुंक दुर्बलता कारण पारिवारिक क्षेत्र बहुत दुर्बल रोचे। पुरातन समस्या को केंद्र करी बंधु सहित जोगाजोग कले उपकृत हेबे। पिलामान को पढ़ापाई समस्या नहीं मन भराक्रांत रही पारे। पैतृक संपत्ति को केंद्र करी तर्कर संभावना रोचे। स्वजन प्रियजन बंधु बांधव और पड़ोशी संपर्क मधुर हेब। उच्च पदवी उच्च सम्मान प्राप्ति और नूतन जानवाहन क्रय करिपारंती। कौन से मांगलिक कर्म योगदान और मूल्यवान धातु किंबा भूमि क्रय करिपारंती। वाणिज्य व्यवसाय अधिक आय कर्म सफलता और सम्मान मिलिबो। जो मान धनिष्ठा कुंभ से शुभ फल पाइपर। विद्यार्थी क्रीड़ा में सुनाम अर्जन करिपारंती। महिला माने अतिथि सेवा करेंगे। आज आपण शुभ रंग होची कला, शुभ संख्या होची 3, आराधना होचंती मां दक्षिण काली। मीन राशि सामाजिक जीवन सब दृष्टि भल रोचे। कौन से काम भाई भौणी सहयोग पाइपारंती। नूतन चाकरी मिलबार जोग रोचे। निज जीवन साथी सहित पारिवारिक संचयर समाधान करंतु। दुहे निज निज को पुणी थे भल भाव जाना टिके अधिक समय एका सहित कटातु और निजर स्नेही जोड़ी हेबार छवि को मजबूत करेंगे। यह स्वर आपण को निज जीवन साथी सहित व्यवहार में स्वतंत्रता मिलिबो। जदिओ धन आपण हाथ सहजरे खसीज किंतु आपण ग्रह माने आपण धन रे क्षति हेबाकु देबे नहीं। परिवार लोके बहुत सारा जिनिसर दाबी करि पारंती। कहा सहित आँखि आँखि मिसिबार बहुत संभावना रोचे। कैरियर उच्च पदवी को जीवाई नूतन क्षमतार वृद्धि आनी पारंती। अनुचन प्रजुक्ति विद्या शिखा महत्वपूर्ण अटे। समय अभाव जो न भावी चिंती योजना करंतु नहीं, नहेले पश्चाताप करने को पड़ पारे। जीवन साथी सहित आज दिन अन्य दिन अपेक्षा बहुत भल रोचे। कर्म क्षेत्र सामान्य प्रतिबंधक देखा दिले मध्य चेष्टा अब्याहत रहिबा भल रोचे। अंशीदार व्यवसायी सहित तर्क वितर्क देखा दे पारे। परिवार आवश्यकता उपलब्धि करी अलंकार औषध प्रस्थ एवं शौखीन द्रव्य क्रय करिपारंती। आज बंधु परिजन एवं भ्रमण सांग को कला साहित्य सामाजिकता क्षेत्र शुभ फल मिल पारे। परिवार सदस्य मध्य उत्तम बुझामणा भाई भौणी सहित मधुर संपर्क और मन में प्रसन्नता भाव जागृत हेबो। वाणिज्य व्यवसाय आय उत्तम रोचे और कर्म आशा ठार अधिक सफलता मिल पारे। मानसिक शांति उत्तम स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति उन्नति देखा दे पारे। जो मान को उत्तराभाद्र मीन से शुभ फल पाइपर। विद्यार्थी क्रीड़ाविद उच्चमना हेबे। महिला माने सुखी होई पारंती। आज आपण शुभ रंग होची लाल, शुभ संख्या होची 2, आराधना होचंती प्रभु श्री जगन्नाथ। वीडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबा पई धन्यवाद। जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करनाहांती ताहले सब्सक्राइब कर दियंतु। प्रतिदिन देश और राज्यर बड़ खबर जानिबा सहित निजर राशिफल जानिबा पई। धन्यवाद। थैंक यू।